لا نبدأ مسألة متعلقة بحساب المساحة الجانبية والكلية للشكل الهندسي. لاحظوا الشكل الهندسي هو عبارة عن متوازي المستطيلات. لاحظوا الطول اللي هو 25 سنتيمتر، العرض 12 سنتيمتر، والارتفاع اللي يساوي 5 سنتيمتر. إذا أقرأ على شكل متوازي مستطيلات، طولها 25 سنتيمتر وعرضها 12 سنتيمتر وارتفاعه 5 سنتيمترات. Donc أحسب مساحته الجانبية والكلية. Ici on cherche la surface latérale et la surface totale. Donc ici on a une boîte sous forme de parallélépipède. Donc avec la longueur est égale à 25 cm et la largeur est égale à 12 cm et la hauteur est égale à 5 cm. Donc on cherche la surface latérale. D'abord, en commençant par d'abord de chercher la surface latérale. Et ici, donc la surface latérale avec les signes SL, la surface latérale, est égale le périmètre fois la hauteur. Donc le périmètre de cette figure, donc ici on a sous forme de parallélépipède. Donc on cherche la surface latérale d'abord en commençant de chercher le périmètre d'abord. Donc on sait le périmètre de triangle, pardon, de rectangle est égal toujours la hauteur plus la largeur, pardon, la longueur fois plus la largeur fois 2. Aussi fois la hauteur h. Ici on a déjà 25 cm la longueur, donc plus 2 cm la largeur, fois, entre parenthèses, fois 2 fois la hauteur. La hauteur, on sait déjà que la hauteur est égale à 5 cm. Donc on va faire le calcul. Donc ici on obtient 370 cm au carré. Parce qu'on a l'unité 6 cm, donc la surface latérale est égale à 370 cm au carré. Donc ici c'est المساحة الجانبية. نعم المساحة الجانبية. donc المساحة الجانبية تساوي 370 سنتيمتر مربع. إذا لحساب المساحة الكلية دابور يجب حساب مساحة القاعدتين. Donc نبحث عن la surface de deux bases. Ici la base sous forme de rectangle. On sait que la surface de rectangle est la longueur fois la largeur. Donc ici on a déjà 25, donc fois 2 cm. Donc on obtient 300 cm au carré. Donc la surface, c'est la surface de base ici. Donc 2 surfaces de base est égale à 300 fois 2, on obtient 600 cm au carré. C'est la surface de deux bases. إذا حساب مساحة القاعدتين. إذا أخيرا نحسب المساحة الكلية. donc on sait que المساحة الكلية c'est المساحة الجانبية زائد deux surfaces de base. جوج مساحة القاعدتين. إذا ici on a déjà surface latérale donc avec est égal à 370 cm² plus deux surfaces de base, c'est-à-dire plus 600. Ici on obtient 970 bien sûr centimètres au carré. Donc c'est la surface totale. إذا بدأنا بحساب المساحة الجانبية. قلت المساحة الجانبية تساوي الموحد ضرب الارتفاع. إذا الموحد بما أن الشكل هو الشكل متوازي مستطيلات، إذا فالقاعدة هي شكل مستطيل. إذا فقاعدة موحد مستطيل فهي تساوي الطول زائد العرض في 2. donc في الارتفاع اللي هو 5 سنتيمتر ارتفاع الشكل. إذا حصلنا على 370
سنتيمتر مربع. لحساب المساحة الكلية لازم نحسب أولا مساحة القاعدتين. هنا الشكل هو شكل متوازي مستطيلات، إذا القاعدة فهي الشكل مستطيل. إذا نحسب مساحة القاعدتين. دونك مساحة القاعدة الطول في العرض، بما أن الطول هو 25 والارتفاع هو 12. إذا وفي 2 مساحة القاعدتين سنجد 600 سنتيمتر مربع. إذا المساحة الكلية ماذا تساوي؟ فهي تساوي المساحة، قلت المساحة الجانبية la surface latérale plus la surface de deux bases. Donc ici on a la surface latérale plus la surface de deux bases, c'est 370 plus 60 est égal à 970 cm au carré. دونك هنا مسألة متعلقة بحساب الحجوم، حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية. أخذنا الشكل عبارة عن متوازي المستطيلات بطول وعرض وارتفاع معلوم. قمنا بحساب المساحة الجانبية بتطبيق القاعدة، وكذلك المساحة الكلية بتطبيق قاعدة يعني المساحة الكلية. فكرة عن كيفية حساب المساحة الجانبية والكلية لبعض الأحجام. والحجم هنا أو الشكل كان عبارة عن متوازي المستطيلات.